जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज गोटे ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आपण मानू स्वागत। तो देखो बर्तमान बो बसुची से परिया पत्र काटी अच्छे आठी बसीगली कौन ना जलखिया करी टे मटन आनी जी जेहेतु कि बो आ नेहा दी जन खाइबे टे मटन आ सहित मु भी खाइबी मटन। तो मटन आनी टे जीवी तो शीघ्र शीघ्र खाईदे जेहेतु डेरी है पुणी दुकान जीवार अच्छी तेणुक मु बर्तमान खाईदे कि सांगे सांगे बाहरी जी मटन आनिया को। तो देखु था स्टेट्यू नहीं रही था बहुत बढ़िया लगे आपन ब्लॉग टी। तो देखु कौन खाया अच्छी नेहा खाइब मिक्सचर ता सहित रुटी भी खाइब। एक्चुअली मु सकाଳେ रुटी आ चाहा टी खाई जाए तापर मु पुणी आसबि 2टा बेलू 2:30 बेलू तापर भात खाए। तो तेणुक सकाळु खाईदे अल्प हल्का खाईदे पलाए। तो देखु आम बर्तमान खाइबू ये पत्रटा साग 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 नो पालंग पत्र दे दे यो भाई पालंग पत्र को दे दे मिट्टू को दे दे मुला 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 लाउ लाउ पत्र से लाउ हां मु देखिलु पूरा लाउ लाउ आ राती रे कोन ए सब जिंस राती पय भलो लाउ पाउडा राती रे लाउटा कोन सुविधा राति रे टिके मटन चाउ चाउ आउ चिकन सियाउ काली टे मटन को जाई मटन खाइबो कि तो मटन आई गाजर पूरा एकदम काई पोई आनी छी 30 वाला तो आउ के चुंगुड़ी आनिया पड़ियो के गोडे खोजी खोजी पोई आनी एइडा भलो पोईटा किंतु अछि जोटा आनी छी এটা ଭଲ ପୁଇଟା ଆଣିଛି ଛତ୍ର ବଜାରରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ରଖୁନାହାନ୍ତି ମିଳୁନି ଆଉ ସେ ଗୋଟାଏ କିଏ ଯଦି ଇଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ବେପାରୀ ସେ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପୋଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଲି ଏତେ ବାଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭଲ ପୋଇଟା ଅଛି ପତଳା ପୋଇଟା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି सिंपल भात भात भी खाई हम ये गला बेलू बेसी प्रकार होगला बेलू खाई होनी शाग भी टिके भी अच्छे शिंब भजा भी टिके आम एति भी भजा भी ता दे रही जाऊँ। तो सांग देखु मुझे पहुँचीगली मटन दुकान दे। तो मटन कटाकटी स्टार्ट हो गला। तो मटन काटिके एठू शीघ्र शीघ्र घर को पलैबी। तो देखु घरे आसिक पहुँचीगली सांग मैंने घरे आसिक पहुँची जाइकी तो टिके मटन टाक धोइया पड़ो से जाऊँगी बर्तमान ये देखु मटन। तो मु जाऊँगी नेहा को डाकी दिए। तो चलतु बर्तमान ये थुआई सतुला हम आउटे भात आउ कौन सब आइटम हम मु खाइला बेलू आपण मानू देखी। तो मटन टाक शीघ्र शीघ्र धोईदवा चलतु। धोईदेवी हाँ धोई दे। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ सरीगला मु डरी गली पूरा कौन कहलो कौन गोटे बाजी गला पूरा ये नील हेगला नील ही गला पूरा नील ही गला पूरा डरी कि नहीं से उठी के फास्ट पेज पूरा रही गला हला ई भाई पूरा सब जगह मु बाजी पड़ेला हो काई तू बा पठेई थु आ पक्के जे अभी जो 3 4 5 पेज पड़े जो सकाळ करी छी मु डरी मु बोली बोला मु टाइम था तापरे मु पक्के दे नहीं से तार टाइपिंग गुड़ा करुच्ची हाँ बा टाइपिंग गुड़ा जो करुच्ची से कौन गोटे लगिगला से कौन डिलीट हो गला कि कौन। तो परिश्रम वृथा हो ना बहुत परिश्रम टाइपिंग कौन करिया
टाइपिंग काम तो आप जानते केते कष्ट तो कष्ट करिकी हाँ आकु कौ थे मत दबु से हिसाब से मुझे धोईदेवी सामने गोटे बढ़िया जगार जदि टिके मटन कौन टिके जदि आप चिन्हा परिचय ना ठकीदेवे हाँ तेणुक चिन्हा परिचय गोटे अच्छी सी प्राय ताठू मुझे भी आने मटन आम तो बेसी मटन खिया हुए माछ ऊपर बेसी हुए चिकेन मु बेसी भी खाए चलो से तार वीडियो बनइबे आर प्रोसेसटा आप सोनू नेहा एक्सप्रेस चैनल देखी पारे तो से जाइए आप विजिट करेंगे तो से देखिए मटनटा केमती कौन प्रोसेस होम टे कौन ओडिया स्टाइल नुआ टाइप करा हुए तो चलतु देखिए तो सांग मैंने मु धुआधुई करी मटन धुआधुई करी घर रखी आसीगली तो बर्तमान मो शॉप को पलि आसी तो सेठी मु काम फाम करी पुणी 2टा 2:30 बेलू घर को जो जी मुझे देखी तो चलतु स्टे ट्यून नहीं रही था वीडियो रे जमा भी स्किप करेंगे तो आपण मैंने एमती भल भल वीडियो देखा पाइबे जदि आप सब्सक्राइब कर रखी ताहले बहुत भल भल वीडियो एमती आगू को आसो आपण मैंने देखिए तो मुझे चेष्टा कर डेली ब्लॉग बनवाई तो आपण मैंने सपोर्ट करूँ जैकेट कहीं पिंधि गले जेहेतु ठंडाटा मैंने एपर्तंत भी ठंडा जाइए तो तेणुक फेब्रुआरी मास आसी के आज 4 तारीख है मैं ठंडा ही जाऊँगी तेणुक मुझे पिंधि छाड़ू मैं ठंडा फंडा एमती पड़ी था वर्ष जाक एमती ठंडा पड़ू तो चलो मुझे आसीगली बर्तमान जस्ट अभी घर को केतेटा बारला गोटाए देख मो पछे गोटाए बास्ना मान अलग टाइप महकुची देखिया देखिबे को बे बसची अबिका बसिला आ कोन बास्ना बाहर होची हुइसिल दो अरे कसा चलतिला ओहो हुइसिल अबिका दबो वो वर्तमान बसिला जे असला बाहर पूरा महकी जाउजी पूरा कसा कसे के अबिका बसिला अबे फास्ट हुइसिल दबो तापर पुनी पुनी स्लो ये रे 3टा हुइसिल दबो तापर रेडी वाह चलो देखो ये बसी गलानी ये बाहर तापर मु देखो केमती कौन माने कलरटा होती केमती से देखिया खोलनो टे देखिया केमती कौन है रोगनटा केमती कौन है देखिया ना बर्तमान देखिया केमती कौन है भाई आज मजा आसो भाई ये तो भात गला आहुरी सेपटे होती डाली यहाँ अच्छी टमाटो खटा देखो आमर कि टमाटो कटा हो पड़ी ये खजूरी पड़ी भाई देखी चलो भाई देखी चलो केमती वीडियो चेक करो भाई पड़ जो पकई भांगी दो जा देखा भाई देखी चलो है तो कड़काट धड़धाड़ कौन हो बर्तमान खोला देखो भाई आज तो मजा आस बहुत दिन पर मटन किया ओ धीरे धीरे उठला रोगन मत देखा ओ माय गॉड यस रोगन देखो भाई देखी रोगन रे की रोगन देखी रही हाँ टे तार फटोटा नहीं जाए बास देखुं रोगन पूरा माने झरझर ही बाहर तमे फोटो नउछ तो हां बस देखा ठीक बड़ेलु केन देखा जाउची उफ एटा माने हमर ऑथेंटिक एटा हमर ओडिया स्टाइल रे मटन हां मो मटन देखी भोक लगे स्टार्ट हो जाए बस 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 अरे पानी मारियो ना पानी कहीं मारिया रो मुझे खाई दिए तापर पानी मारियो तो मुझे खाई दिए रो को पक्की कड़ियो आउ मारनी रे भारी मन दुख हो हाँ एति पानी तो हम हमर फुटियो ओह आलू मुश्किल आलू दे हाड़ पीस बौर कलिया कलिया
ଓ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ମଟନଟା ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଚେକ୍ କରାହେବ ମଟନ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ପାଟିରୁ ନାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଛିଡ଼ୁନି ହାତ ତାତି ଯାଉଛି ଭାଇ ତୁମେ ଏଥିରେ ନେଇଛ ଥାଳିଆରେ ସିନା ନେଇଥିଲେ ସିନା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ଏଟା ସେମିତି ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହୁନି ଭାଇ ଆଳୁଟା ଦେଖୁନ ନା ଆଳୁ ଫାଳୁ ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ମାରି ଦେଉଛ ଝୋଳ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଜୁସି ଠିକ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ ଆଳୁ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଳୁଟା ଏତେ ଗରମ ହେଇଛି କହନି ପାଟି ବାଟି ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଗପ ଗପ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ କହୁଛି ଝୋଳ ମାରିଦେବ ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ କହିହେବନି ଆଉ କିଛି ଭଲ ସିଝିଛି ପକେଇଦେବି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା ଗରମ ଅଛି ନା ଗରମ କଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇସାରା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମେନ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରସଗୋଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ପିସ୍ଟେ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଏତେ ଗରମ ହେଇଛି ଛନ ପକୁଡ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କହିଲେ ମାନେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଖାଇକି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ହେଲା ମଟନ୍ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେନି ନା ନାଇଁ ସେଇଆ ତ ମଟନ୍ ଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବେନି କାହିଁକିନା ତେଲ ଫେଲ ହଁ ହଁ ଯେଉଁ ତେଲ ଫେଲ ଖାଇଥିବେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ହାଲକା ଗରମ ପାଣି କରିଦେବେ ଉଷୁମ ଟିକେ କରିଦେବେ ତାପରେ ପିଇବେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେଟ ଗୋଳମାଳ କରିବା ସେସବୁ ହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି 2:30ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ନା
ସାଢ଼େ ଗୋଟାରେ ଖାଇଲୁ ସରିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। 1:30 ଖାଇଲୁ। ରାତିରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ମାରିଦେବୁ ଝୋଳ ଗୁଡ଼ାକୁ। ରୁଟି ଧରି ଖାଇବୁ ତ ଆଉ ହୁଁ ଇଏ ସିନା ଭାତ ଦେଇ ସିନା ଝୋଳ ଟିକେ ଦରକାର। ହଁ ସରିଗଲା, ପାଣି ସରିଗଲା। ତୁ ଏବେ କ'ଣ ବସିବୁ ଅବି? ହଁ ମୋର କାମ କରିବି ନା। ହଁ କାମ କରିବୁ ତ? ଆଉ ସେ ତାର ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଆଉ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉନି, କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତ ଶୀତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚାଲ ଭଲ। ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା କେଉଁଟା ଟ୍ରାଏ କରୁନୁ ଖାଇବୁ? ତ ରାତିରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ରାତି ଆସି କେତେଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, 10:30 ମାତ୍ର ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ହେଲା, ସୋ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ପାଟିକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅମୁଲର ଟ୍ରାଇକନ୍ ଖାଉଛୁ। ସିଏ ଖାଉଛି ତାର 2-in-1ଟା ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି ବଟରସ୍କଚ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ସେ ଖାଇସାରିକି ବସିବ କେଉଁଥିରେ, ତା DTV ଇଏରେ ବସିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବନି। ତେଣୁକରି ସେ ଆଗ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। କେଉଁଥିରେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବ, ନହେଲେ ତାର ସବୁ ତରଳିକି ସବୁ ଗଳିଗାଳି ପଡ଼ିବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁ ଶୁଣ, ଏଠି ରଖ, ଆରେ ରଖିଦେ। ହଁ ଭାଇ ଚେକ୍ କର, ଭାଇ ଚେକ୍ କର, ଚେକ୍ କର କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ଖାଉଛି। ଭାଇ ଚେକ୍ କର କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ଖାଉଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହଉ ସିଏ ତାର ଖାଉ, ମୁଁ ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ବାହାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ରାତିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।